व्हिडिओ ची. काढता कितें बाबा आज तुमी सिद्धार्थाच्या घरा आयले कितें कारण आशिल्लें? पळय हांव एक सिद्धार्थाचे ब्लेसिंग घेवपाक आयला सिद्धार्थ बाबाचे कित्याक शेनवारा हांव काँग्रेसीन जॉयन जाता आनी जॉयन जावच्या पयलीं सिद्धार्थ बाबाक जी पणजेची जी एक नीज पणजेकार म्हणूं येता ताका आमी आनी तेजे इतकी म्हायती म्हाका दिसना आनी खंयच्या पणजेंतल्या पॉलिटिशनाक आसा अशी कित्याक इतके वर्सां ताणें मनोहर भाई बरोबर काम केलां मागीर तो स्वता आमदार आशिल्लो आनी ताका जी पणजेची जी म्हणजे खाचींतल्या खाची खबर आसा लोक कशे कितें कशें ह्या बद्दल ताका एक म्हणल्यार तेजे कडल्यान एक म्हणजे एक म्हायती घेतलो आनी एक तेजो म्हणल्यार ब्लेसिंग घेतलो आनी ह्याच खातीर हांव आज तेज्या घरा आयला. कित्याक आयज तुमगेर उदय येयला सो यो से ऑन दॅट. कितें आयज तुमकां उदय मेळपा येयला सो तुमी कशें पळयताय? डेफिनेटली उदय आमचो मेयर आशिल्लो पणजेचो आनी भरपूर काम केलां तेन्ना ताणें मेयराच्या टर्माक. म्हजें घर सगळ्यांक उक्तें आसता आनी डेफिनेटली एनीबडी कॅन कम इन एंड आय वेलकम हिम. That is depending on the voters. No, but it can it affect to Dawid and whether it is in Taligaon or Panjim? I don't know, we have to check now how the things change, but we all need to work and work hard. So, but you are not new to politics. You know everything. You know Work. We all have to work. if you have to get this seat elected. Everybody has to get worked up during these elections. No, but especially I'm talking about Panjim. So, if you have to work, if you have to get this seat elected, you have to work. Yes, of course. We have to Okay. work. We have to work hard. It's not an easy task. I think every election, everybody works hard. So as that election comes, we have to work hard again. But you Will be active role, that's for sure. in Panjim, Of course. would Siddharth yes. support Ingo and- Babush? Because Babush could be the likely candidate because Panjim MLA सद्याक तो आसा. Candidate declare करपाचो अधिकार म्हाका ना. ना. So whom I am supporting directly, I cannot take anybody's name. Yeah. There is a procedure followed by the party. There is a recommendations which go from here to Central Parliamentary Board. Central Parliamentary Board evaluates every name. They take their own feedback and then decide on the No, candidate. but party, whichever candidate party decide, would Siddharth support it? Definitely, I mean, we will cross the bridge when we come to the bridge. So there's a long process involved. So that Okay. long process, let it get finalized first. Your interest is also there for Panjim seat. See, I go by the party. Whatever party tells me, whatever Bharatiya Janata Party will tell me, definitely I am there as a party karyakarta. Okay. But what Panjim No, election? Panjim is my birthplace and I am born and brought up here. So I am very much a part of Panji. Panji is in my blood. Yeah. So nobody can snatch away Panji from me. That Okay. is for sure. So what will Siddharth role be in Panjim election? 4 महिने उरले. I don't know. Party पळय. CCPचे mayors and they have taken a decision to join Congress. I mean, in a democracy, everybody is welcome to choose their own ideologies, to choose their own political campaigns, to choose their own political parties. And definitely, the voters are supreme in this whole game. Okay. But do you feel once upon a time close to BJP and now it will affect Panjim calculation or something to that? We have to see that now. I mean, in context of Uday also is a good person. We have been interacting, though politically we share different thoughts, and especially now he is with Congress, and I am a staunch BJP karyakarta. So we have to see in this context what goes where. But Okay. it will be difficult for BJP to win this Panjim seat since he is If not this is part of the situation like this goes. BJP has always been working on the strength of karyakartas, and the same style will continue. Our karyakartas will reach out to people, and people know whom to trust, whom not to trust. So we have to see in this context what happens. But कार्यकर्ता आज confused this time you feel because last time तुम्ही आशिल्ले आता आणि तुमचा जो ओपोनंट आला तो आता इफर बीजेपी नसा सो कन्फ्युजन आसा कार्यकर्त्यामध्ये वो I कितें don't know what is going on in the minds of karyakarta in Panji. I have not been in touch. हां म्हाका म्हापशेची जबाबदारी दिल्या, सो हांव म्हापशेची जबाबदारी पार पडटा. डेफिनेटली कन्फ्युजन आसा काय ना तें येणाऱ्या इलेक्शनाक कळटलें. No, but you can feel the pulse of the local voters. You are a voter here, sir.
You have been a two-time candidate of the BJP party, so you know everything. So that is what in a democracy the voters have got choice. So every elections there is a choice. So voters will definitely make a wise choice. No, you, To 4. uh, Sometimes it becomes 5, sometimes it becomes 3. So we all have to work hard. check the equations, make them correct, work hard. ओके उदय बाबा आज तूं आनी दोगे टोनी हिंगा दिसती पडटा चिदंबरमाक मेळपाक गेल्ले कितें जालें एक्झॅक्टली पळय आमी 2 दीस पयलीं आमचो गोंयचो इंचार्ज दिनेश गुंडूरावजी हांकां आमी मेळिल्ले आनी त्या प्रमाणे आज आमकां आमचो गोंयचो इलेक्शन इंचार्ज एक्स होम मिनिस्टर आनी एक्स फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरमजी हांच्यांनी आज आतां एपॉयंटमेंट आसा आतां मेळपाक थोड्या वेळान आमी मेळटले आमी अशें डिसिजन घेतलां की काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाचें हांव एक्चुली काँग्रेसमॅनूच 1984 पासून हांव JB गोंसाल्वीस पयलो आमदार जाल्लो तेन्ना एक्टिवली त्या बरोबर आशिल्लो आनी कितकींच वर्सां मागीर जुवारकारा बरोबर काँग्रेसीन आनी जवळ जवळ एक इलेक्शन सोडलें जाल्यार 19 वर्सां हांव बाबुशा बरोबर आशिल्लो पूण आतां हें चल्लां तें पळयत जाल्यार अशें दिसता की आमी काँग्रेसी खातीर काम करपाचो टायम आयला पणजेन आनी तालिगांव जी काँग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन करपाक आमी डिसिजन घेतला की काँग्रेस पार्टीन आमी सपोर्टर आनी सगळें डिसिजन घेवन थोड्याच दिसांनी आमी ऑफिशियली जॉयन जातले पूण काँग्रेस पार्टी जेन्ना तुमी जॉयन जाता जाल्यार तुमी दोगी पार्टीची तिकेट क्लेम करता तालिगांव आनी पणजेन तिकेटीचो प्रश्न हो मागीर तिकेटीचो प्रश्नच येना आमी जॉयन जाता पार्टी स्ट्रेंथन करपाक तिकेटी हो सेकंडरी ओके सो पयले जॉयन जाताले पार्टी खातीर काम करपा खातीर आमी आता सो मागीर क्लेम करतले तर तुमी क्लेम अशी ना पळय शेवट हायकमांड काँग्रेसचे तेंचे ते कितें पूण तुका इंट्रस्ट आहा इंट्रस्ट आसा पणजेन बसपाक आसा अगेश बाबूश कोण आसा ते म्हाका खबर ना पूण म्हाका इंट्रस्ट तुका आसा कांय खबर दोगेच ना. कोण आसतलो हांव कसो सांगू तुका खबर ना आनी अशें कितें तुमच्या भितर तुज्या आनी बाबुशा भितर वाद जाला डिफरन्स पळय रिसेंटली सगळ्यो BJPच्यो हे कमिटी काडपाचें काम चालू आसा तेंच्यो त्यो हे कितें म्हणटा तांकां तेंचे मंडळ आतां तालिगांव मंडळ जालें म्हाका जावं म्हाज्या सपोर्टराक खंयच तेंच्यांनी म्हाका स्थान दिलें ना पण म्हाका दिसलें की आतां बाबुशाक आमची गरज ना कित्याक आतां ताका नवे नवे फेसीस ताका मेळ्ळा जे कोण तेज्या बरोबर काम करताले जे इलेक्शनाक तेज्या बरोबर खांद्याक खांद लावून वावुरलेले ते लोक आज खंय दिश्टी पडना तेज्या बरोबर आनी जे नवे कोण आसा जे तेजे अगेन्स्ट वावुरले जे आमी पयला लास्ट इलेक्शनाक कशे आमी बुथार आमी त्या लोकां कडेन झगडले हेज्या खातीर ते लोक आज तेज्या खांद्याक खांद मारून ते आसा आनी आमी आज आमकां भायर उडयले आमकां ते रिस्पेक्टूच ना असो जाला तांकां सामको हाय रिस्पेक्ट मेळ्ळा आनी आमी जे कोण खांद्याक इतकी वर्सां तेज्या बरोबर जवळ जवळ म्हाका दिसता 19 वर्सां आमी तेज्या बरोबर आसा बऱ्या वायट टायमाक आसा आतां ताका दिसलें आसतलें की आमची गरज ना हे नवे ताका लोक मेळ्ळा तेन्ना ऑल द बेस्ट फॉर हिम सो दॅट इज